الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. دونك هذا الفيديو موجه ان شاء الله بروميير اني ام اي يحتاجوا اس تي اس ام حتى سنوات متقدمه. دونك في الجبر 1 راح نشوفوا الشابتر الاول لا لوجيك. في لا لوجيك كاينه النقطه المهمه هي لا بروبوزيسيون. دونك اون بروبوزيسيون est un énoncé qui est soit vrai soit faux. العباره اذا كانت صحيحه وخاطئه معا دونك هذه ليست قضيه اما تكون صحيحه او خاطئه. نرمزوا لها بالرموز بي كي ار اكسيتيرا. دونك ندو الاكزومبل الاول مثلا 15 plus grand que 10 donc est une proposition vraie. 3 nombre pair est une proposition fausse. 3 عدد فردي ليس زوجي. Le nombre x est impair donc n'est pas une proposition. x راهو مجهول هنايا دونك ما نقدرش نحكم عليه الا هو فردي او زوجي دونك هذه ليست قضيه. نروحوا les opérations sur les propositions. alors بالنسبة للعمليات على القضايا عندنا 5 عمليات. دونك العملية الأولى la négation, deuxième la disjonction, troisième la conjonction, quatrième l'implication et cinquième l'équivalence. بالنسبة لا نيغاسيون دونك التعريف تاعها هي نوبي ولا نرمزو لها بي بار. دونك نوتي سوا نوبي ou بي بار. دونك la négation d'une proposition est une proposition vraie lorsque P est fausse. إذا كان P faux donc P bar vrai. La disjonction. Donc la disjonction de deux propositions P et Q notée comme P ou Q ou bien P ou Q. Donc الفصل هذا يكون صحيح إذا كانت إحدى القضيتين صحيحة. donc إذا كانت خاطئتين معا الفصل خاطئ. La conjonction de deux propositions P et Q notées comme P et Q ou bien P et Q donc est une proposition qui n'est pas vraie si P et Q sont toutes les deux vraies. تكون هذه الوصل يكون خطأ إذا كانت إحدى القضيتين خاطئة. يكون صحيح إذا كانت صحيحتين معا. بالنسبة l'implication donc l'implication c'est-à-dire no P ou Q لا نرمزو لها ب P implique Q. alors عندنا هنايا قاعدة مهمة الصحيح لا يؤدي إلى الخطأ. donc V implique faux يعطيني faux. ولا نخدموها مباشرة بنو P ou Q. donc no P ou Q c'est-à-dire disjonction de deux propositions no P ou Q donc يكون صحيح إذا كان واحدة فيهم صحيحة. alors P implique Q قلنا عندنا قاعدة مهمة صحيح لا يؤدي إلى الخطأ. alors vrai implique faux c'est-à-dire faux. البقية كامل صحيحة. بالنسبة l'équivalence donc l'équivalence de deux propositions P et Q sont équivalentes si P implique Q et Q implique P. Celui P est équivalente à Q ou là P équivaut à Q ou là P si et seulement si à Q, etc. donc des tables de vérité comme P équivaut à Q, donc deux implications, c'est-à-dire des P implique Q qui implique P. alors 1 et 2. donc P équivaut à Q est vrai si seulement si P et Q sont vrais en même temps ou sont fausses en même temps. معناتها التكافؤ تاع هذو القضيتين يكون صحيح إذا كانتا صحيحتين معا
أو خاطئتين معا. إذا كان مختلفتين القيم الحقيقية دونك فغي فو ولا فو فغي ألور يعطينا فو. دونك توجور نتبعو في التكافؤ مام فالور دو فيغيتي. اوكي. نشوفو ملاحظة. دونك بي ou بي بار toujours vrai de façon symétrique. Pi et P bar toujours fausse. ديرو table de vérité. Donc عندنا P vrai, non P faux. P faux, non P vrai. Alors, la disjonction de P et P bar toujours vrai. Et la conjonction de P et P bar toujours proposition fausse. عندنا قضية ملاحظة ثالثة. Proposition faux, vrai, n'implique pas une proposition fausse. هذه أكدوا عليها قضية صحيحة لا تستلزم قضية خاطئة. الملاحظة الرابعة. Deux propositions sont équivalentes si seulement si elles ont la même valeur de vérité. أوكي. كيكون عندهم نفس القيم الحقيقية القضيتين يكونوا متكافئتين. إذا كانوا مختلفين في القيم الحقيقية بمعنى vrai faux donc تكون proposition fausse. Exemple. La racine carrée de 2 est un nombre rationnel. Donc est une proposition fausse. جذر 2 عدد غير ناطق. Ok. La négation de pi, la racine carrée de 2 est un nombre irrationnel. Donc est une proposition vraie. Troisième exemple, par exemple, 3 supérieur à 5 ou 1 plus 1 égale 3. Donc est une proposition fausse. Parce que faux ou faux. Faux ou faux يعطينا faux. 3 supérieur à 5 ou 1 plus 1 est égal à 2. Donc l'oula faux, deuxième vrai. Alors faux ou vrai يعطيني proposition vrai. مثال رابع. 3 أكبر من 5 إي 1 زائد 1 يساوي لي 2. دونك فو إي فغي يعطيني بروبوزيسيون فو. وقتاش يكون صحاح دونك كيكونوا لي دو سون فغي. C'est-à-dire 3 inférieur à 5 et 1 plus 1 est égal à 2 donc est une proposition vraie. هنايا عندنا خصائص مهمة. دونك P équivaut à P bar bar. Donc la négation d'une proposition يعطيني P. Deuxième, la négation de P et Q est équivalente à P bar ou Q bar. Donc de façon symétrique, P ou Q bar équivaut à P bar et Q bar. دونك الخاصية الرابعة هذه نسموها contraposée. C'est-à-dire P implique Q et Q bar implique P bar sont équivalentes. Cinquième, P implique Q et Q implique R. باش يعطينا P implique R. هذه كما كنتو تعرفوا في الليسي تعدي. A يستلزم B, B يستلزم C, donc A يستلزم C. الخاصية السادسة. donc P ou Q ou R مع P ou Q ou R sont équivalentes. نفس الشيء كيكون عندي E. نفس الشيء P ou Q et R مع P et R ou Q et R sont même
de façon symétrique par rapport à I. الآخرة donc P implique Q. Si P implique Q est vrai et P bar implique Q est vrai, alors toujours Q est vrai. نروحوا les quantificateurs. Les quantificateurs c'est-à-dire المكممات. عندنا نوعين من المكممات. عندنا مكمم كلي universel ومكمم وجودي existentiel. Alors المكمم الكلي نرمزولو دائما ب quel que soit pour tout مهما يكن etc. الاكزيستونسيال نرمزولو مقلوب او presque. il existe au moins على الأقل يوجد على الأقل etc. ندو مثال quel que soit un x dans R on a x au carré plus 1 supérieur strictement à 0. هذا مكمم كلي مهما يكن العدد الحقيقي x لدينا x مربع زائد 1 دوما موجب تماما. بالنسبة existentiel par exemple il existe un x réel tel que 2x plus 1 inférieur ou égal à 0. يوجد على الأقل عدد حقيقي بحيث 2x زائد 1 أقل أو يساوي من الصفر. خصائص الخاصية الأولى la négation de quel que soit x dans E on a P de x. Donc il existe un x tel que no P. نفس الشيء la négation de il existe un x tel que P de x. Donc la négation de il existe, c'est-à-dire pour tout x, la négation de P de x, c'est-à-dire P de x bar. Quel que soit un x P et Q équivaut à quel que soit un x tel que P et quel que soit x tel que Q. نفس الشيء بالنسبة il existe. Mais هنايا ما عندناش équivalence عندنا implication. C'est-à-dire il existe x P et Q implique qu'il existe un x tel que P et il existe un x tel que Q. La disjonction de P ou et Q, quel que soit x tel que P ou Q, implique quel que soit x tel que P ou quel que soit un x tel que Q. Alors هنايا ملاحظة مهمة دونك قلنا بلي ما عندناش équivalence عندنا implication. هنا ملاحظة مهمة اللي هي ما نقدرش نغير في لي كونتيفيكاتور سيتادير كي يكون عندي كالكو سوا اكس il existe y ما عندهاش نفس المعنى مع il existe x quel que soit y. Donc les deux propositions sont différentes. OK. Mais كي يكون عندي même quantificateur donc هنا نقدر quel que soit x quel que soit y tel que p de x y هي نفسها مع quel que soit y quel que soit x p de xy. méthode de raisonnement mathématique. Alors في أنماط البرهان عندنا 4 أنماط اللي رايحين نشوفوهم. raisonnement par l'absurde, raisonnement par contraposé, raisonnement par contre-exemple et raisonnement par récurrence. raisonnement par l'absurde معناتها البرهان بالخلف. البرهان بالخلف باش نثبت البرهان بالخلف
أول حاجة هذه القضية باش نثبتها باللي صحيحة نروح نفترض أنها خاطئة وأصل إلى تناقض. مثلا باش نثبت باللي لا راسين كاري دو 2 est un nombre irrationnel. دونك نفترضوا باللي راسيونيل نخدم نوصل إلى contradiction. اوكي. raisonnement par contraposé. raisonnement par contraposé معناتها إذا كان عندي P implique Q contraposé de P implique Q هو Q bar implique P bar. راح نشوفوا أمثلة في التمارين إن شاء الله. par contre exemple هذه تكون فقط صحيحة لما يكون عندي quel que soit x dans grand X tel que P de X. باش نثبتها باللي خاطئة نروح نوجد x0 ينتمي للمجموعة x كبيرة بحيث نصيب P de X غير محققة. alors نرجع نقول باللي par contre-exemple P de X est une proposition fausse. par récurrence توما تعرفوه من الثانوي. دونك يكون محقق فقط لما تكون عندي خاصية Pn و n طبيعي سواء يكون ينتمي الآن ولا مجموعة محتوى في n. دونك ليطاب الأولى لازم تكون Pn0 صحيحة من أجل n0 دون A ولا دون n سي A دون n. دوزيام إيطاب نعتبر باللي بي لي n صحيحة من أجل n ونثبت صحتها من أجل بي لي n زائد واحد. إذا مشيت هذه المراحل دونك في الأخير par récurrence P de n est vrai pour tout n dont n ولا n supérieur à n0. راح نشوفوا أمثلة في التمارين إن شاء الله.